Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Dear students, today we will do the language work of this very story, The Unthankful Man. So, dear students, अच्छी तरह ध्यान रखना. तो यहाँ पे हमने पहला पार्ट जो है Who said the following and to whom. ये जो नीचे दी गई है ये वर्ड्स हैं, ये जुमले हैं, ये किसने कहा और who said the following and to whom और किससे कहा, किससे कहे, किस मुखातिब होकर कहे. ठीक है, किसने कहे ये अल्फाज जो नीचे गए, जुमले नीचे गए हैं, ये किसने कहे और किससे मुखातिब होकर कहे. Why didn't you go to the nearby town and seek some job. आप क्यों नज़दीकी टाउन में नहीं जाते हो और जॉब ढूंढते, अपने लिए नौकरी ढूंढते हो. अनथैंकफुल मैन में ये वर्ड किसने कहा है, किसने कहा. आपको याद होंगे ये वर्ड जो है ये रमन की जो वाइफ है उसने रमन से कहे. तो क्या लिखेंगे आंसर में, रमन्स वाइफ टू रमन. ठीक है. बी पार्ट, आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन. मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं गोल्ड स्मिथ का काम करता हूँ. ये किसने कहे थे, ये अल्फाज किसने कहे थे. आपको याद होगा ये गोल्ड स्मिथ ने कहे थे. गोल्ड स्मिथ ने रमन को बताया था कि मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं पेशे से एक गोल्ड स्मिथ हूँ. ठीक है. तो क्या इसका आंसर, गोल्ड स्मिथ टू रमन. सी पार्ट, वंस आई सेव्ड अ प्रिंसेस लाइफ इन रिटर्न ही गेव दिस नेकलेस. एक दिन मैंने एक शहजादी को बचाया तो उसने क्या किया, फिर शुक्रिया करते वक्त उसने ये नेकलेस मुझे दिया. किसने कहा था, टाइगर टू रमन. टाइगर ने बोला था किसको, रमन को. डी पार्ट, यू हैव किल्ड आवर प्रिंस एंड स्टोलन हिज नेकलेस. तो यू हैव किल्ड आवर प्रिंस, आपने हमारा जो शहजादा है, शहजादी को मार डाला है. एंड स्टोलन हिज नेकलेस, और उसका नेकलेस चुरा लिया है. ये वर्ड्स किसने कहे थे, किंग टू रमन. ठीक है. जब इसने गोल्ड स्मिथ ने उसको बताया था कि उसने उसको यकीन दिलाया था कि हाँ ये बिल्कुल रमन है, रमन ने उसको किल किया होगा, इसको, शहजादी को. तो फिर जब उसने उसको बादशाह को यकीन दिलाया तो फिर बादशाह ने ये वर्ड्स इससे कहे थे रमन को कि आपने हमारा जो शहजादा है उसको किल किया होगा. ई पार्ट, हाउ डिड यू लैंड अप इन प्रिजन. आप किस तरह इस में आ गए, प्रिजन में आ गए. यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, ये प्रिजन है. तो आंसर इसका किंग टू रमन, किंग टू रमन. तो किंग ने रमन से कहा कि आप किस तरह इस जेल खाने में सलाखों के पीछे आ गए. तो फिर उसने उसको कहा कि ये, फिर उसने यानी बादशाह ने इसको रमन को कहा कि आप किस तरह जेल खाने में आ गए. ठीक है. तो एफ पार्ट है, गो टू होम एंड लिव हैप्पीली. ये वर्ड्स किसने, ये जुमला किसने कहा था और किससे मुखातिब होकर कहा था, गो होम एंड लिव हैप्पीली. तो ये जो है ये जुमला किंग टू रमन, ये बादशाह ने लास्ट पे जब उसने उसकी बीवी की जान बचाई थी तो फिर ये उसने उसको इनाम दे दिया, किंग ने रमन को इनाम दे दिया और बोला जाओ घर जाओ और आराम से रहो. ठीक है. फिर है दूसरा पार्ट, बी पार्ट का, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स. आपने सेंटेंसेस बनाना है और ये फ्रेजल वर्ब जो है ये इस्तेमाल करने हैं. फेड अप, पास थ्रू, हेल्प आउट, पुल आउट, कॉल आउट, slither away, wait for, look up, wake up, land up in, peep into, take to, slip into. रमन्स वाइफ, पहला जो है रमन्स वाइफ, फेड अप हमने इस्तेमाल करना है. रमन्स वाइफ वाज फेड अप विद द पॉवर्टी. ठीक है, हो गया एक वर्ड इस्तेमाल. यानी फेड अप मीन्स यानी नफरत. फेड अप मीन्स क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, जो बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त. ठीक है. फेड अप मीन्स तंग आना. ठीक है. रमन्स वाइफ वाज फेड अप विथ पॉवर्टी. सेकंड पार्ट, इन ऑर्डर टू रीच होम ही हैड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट. इन ऑर्डर टू रीच होम ही हैड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट. दूसरा वो हमने करना इस्तेमाल पास थ्रू. क्या करना इस्तेमाल, पास थ्रू. ठीक है. तो पहले क्या हमने पढ़ा, फेड अप विथ तंग आना, तंग आना, तंग आना, तंग आ जाना. तो इसका हमने लिखा रमन्स वाइफ वाज फेड अप विथ पॉवर्टी, वो गुर्बत से तंग आ गई थी. दूसरा पार्ट है पास थ्रू, किसी जगह से गुजरना, किसी जगह से गुजरना. इन ऑर्डर टू रीच होम ही हैड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट. उसको घर
ان آرڈر ٹو ریچ ہوم گھر پہنچنے کے لیے اس کو جنگل سے گزرنا پڑا. تھرڈ پارٹ کیا ہے؟ ہیلپ آؤٹ. تھرڈ پارٹ کیا ہے؟ ہیلپ آؤٹ. ہیلپ آؤٹ مینس کسی کی مشکل میں مدد کرنا. دا ٹائیگر ریکویسٹڈ رمن ٹو ہیلپ ہم آؤٹ آف دا ویل. ٹائیگر نے رمن سے کہا کہ مجھے اس مشکل میں مدد کرو, مجھے اس مشکل میں یہاں سے باہر نکالو. ٹھیک ہے. فورتھ پارٹ کیا ہے؟ پل آؤٹ. کھینچ کر باہر نکالا. رمن پلڈ آؤٹ دا ٹائیگر آؤٹ آف دا ویل. رمن نے ٹائیگر کو وہاں سے کھینچ کر باہر نکالا. ٹھیک ہے. سکس پارٹ ہے سلیدرڈ اوے. پھسلتے ہوئے آگے بڑھنا. دا سنیک آفٹر thanking him for his help slithered away. تو پھر جب the snake after thanking him for his help slithered away, جب اس نے اس کو ہیلپ کے لیے شکریہ ادا کیا تو پھر وہاں سے پھسلتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد سیونتھ پارٹ ویٹ فار ہو گیا انتظار کرنا. when the match was over all the players wait for each others to go home. جب یہ میچ جو ہے ختم ہو گیا, کھیل ہو گیا ختم, all the players wait for each other to go home. جب کھیل ہو گیا ختم تو سارے پلیئر جو ہے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ گھر جائیں. 8th پارٹ there was a lock out strike of the employees yesterday. یہاں پہ 8 ہے, یہاں پر لاک اپ تالا لگانا. کیا ہے؟ تالا لگانا. there was a lock up strike of the employees yesterday. کل جو امپلائی جو ہے ملازم جو انہوں نے تالا بند ہڑتال کی کال دی تھی. ٹھیک ہے. لاک اپ کیا ہو گیا؟ تالا لگانا. ٹھیک ہے. انہوں نے کل اپنے دفتروں پہ تالے چڑھائے تھے. نواں پارٹ ویک اپ. ویک اپ مینس جاگ جانا. ٹھیک ہے. I was sleeping and was waked up by the sudden noise in the street. میں سویا تھا, جو ہی اس گلی میں زبردست اچانک شور ہو تو میں اچانک جاگ اٹھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا استعمال. اور پھر 10th پارٹ the king inquired. 10th پارٹ ہے landed up in. آخر میں کسی جگہ پہ پہنچنا. یعنی کس جگہ پہنچنا. it was the king inquired Roman how he was landed up in the prison. یہ جو بادشاہ ہے, بادشاہ نے اس کی زبردست تحقیقات کی. اس نے تحقیقات کرنے کا حکم دیا. the king inquired. اس نے زبردست انداز میں اس سے پوچھا کہ how he was landed up. وہ یہاں پہ لاک اپ میں کس طرح پہنچے تھے, جیل میں کس طرح پہنچے تھے. اس کے بعد ہے peeped into. وہ جھانک کر دیکھنا. peeped into means جھانک کر دیکھنا. it was raining when I peeped into the garden. جب یہ یہاں پہ مطلب بارش ہو رہی تھی جب میں نے اپنے باغ کی طرف جھانکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہاں پہ ہے اچھا 12 پارٹ ہے. 12th پارٹ ہے لاک اپ. 12 پارٹ کیا ہے؟ لاک اپ. دا کلپریٹ واز لاکڈ اپ ان دا پرزن. جو کرمنل جو ہے, جس نے جو کرائم کیا تھا وہ کہاں پہ بند ہوا تھا. لاک اپ مینس حراست میں رکھنا. جس نے وہ جرم کیا تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا؟ لاک اپ ان دا پرزن. وہ اس کو پرزن کے لاک اپ میں رکھا گیا تھا. اس کے بعد 13 پارٹ. 13 پارٹ ہے ٹیک ٹو. کسی کام کو ایک عادت کے طور پر شروع کرنا. تو اس کا جو استعمال ہم کریں گے, یہ دیکھیں. the murder was taken to the court for the sentence. یہ جو مرڈر ہے, جس نے قتل کیا تھا, یا جو قاتل ہے, اس کو لیا گیا کہاں پہ؟ کورٹ میں. وہاں پہ عدالت میں اس کو لیا گیا تھا. کس کے لیے؟ سزا دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 15th پارٹ سلپ کسی مشکل اور کٹھن حالت میں پڑنا. کسی مشکل میں پڑنا. I quietly slipped into my room. جب میں اپنے روم میں گیا. when I reached late to my home. جب میں گھر بہت لیٹ پہنچا. جب میں گھر بہت
लेट पहुंचा. I was quietly slipped into my room. डायरेक्टली मैं अपने कमरे में गया. when I reached late to my home. जब मैं ज़्यादा देर गई अपने घर पहुंचा तो मैं डायरेक्ट कहाँ पे चला गया? अपने रूम में. ठीक है, मुश्किल में पड़ के मैं अपने रूम में ही डायरेक्ट ही चला गया. फिर उसके ग्रामर वर्क क्या है? ग्रामर वर्क चेंज द नरेशन. इसमें हमने नरेशन का इस्तेमाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इस्तेमाल करना, यानी जो डायरेक्ट है उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है और जो इनडायरेक्ट में उनको डायरेक्ट में चेंज करना. ठीक है, चेंज नरेशन उसको बोलते हैं. पहला पार्ट है लेट्स पुश ऑन ए लिटिल फर्दर ही सेड शबीर. ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे इनडायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट आएगा. शबीर सेड दैट दे माइट पुश ऑन ए लिटिल फर्दर. ठीक है, थोड़ा चेंज इसमें करना है. मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह से नरेशन ये जो है इसमें कौन कौन से रूल्स जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट पर्सन यानी उसको सेकंड पर्सन से रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो सेकंड पार्ट ही सेड टू मी लेट्स वेट फॉर आवर फ्रेंड. He said to me, let's wait for our friend. He proposed to me that we should wait for our friend. We should wait for our friend. ठीक है. Mubashir said, Abuji, let's go to the Nishad Bagh. Mubashir said, let's go for the Nishad Bagh. ये डायरेक्ट है. उसका इनडायरेक्ट देखने. Mubashir proposed to Abuji that they should go to the Nishad Bagh. ठीक है. उसके बाद है the boy said to the teacher, let me take my seat, sir. The boy said to the teacher, let me take my seat, sir. The boy obediently with honor told the teacher that he should take his seat. देखो इसको किस तरह से बिल्कुल नदामत से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है. the boy obediently और with honor told that, यहाँ पे क्या है? said, यहाँ पे आएगा told the teacher that he must take his seat. Rashid to Hamid, let me have a cup of tea. रशीद ने हमीद से कहा कि let me have a cup of tea, चलो हम चाय पीते हैं. यहाँ मुझे एक कप चाय पीने दो. Rashid told Hamid that they should have a cup of tea. आंसर देखो इसका किस तरह आएगा. She told, said जो मैंने आपको पहले बताया, said इसमें चेंज होता है told में. She told him that they should have a cup of tea. उसके बाद क्या है? He said let him run fast. He can't catch the train. Let him run fast. He said, उसने कहा मुझे जल्दी चलने दो. He can't catch the train. अगर मैं जल्दी नहीं चलाऊंगा तो मैं ट्रेन कैच नहीं कर पाऊंगा. आंसर देखिए. He said that he might run fast. उसने कहा कि मुझे जल्दी चलना चाहिए. He can't catch the train. अदरवाइज मैं ट्रेन जो है मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा. और या आप इस तरह से इसको याद रखना. He assumed that it is useless for him to run fast to catch train. ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी. इस तरीके से हमारी जो लेसन है ये ख़त्म होती है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ.